आधार कार्डाचो आधार सगळ्यांक मेळना। निदान काकोडा कुडचडकारांची अडचण जाल्या। तंत्रीक कारणांक लागून नवी आधार कार्डा हुमकळत पडल्यात, जाल्यार कांय आधार कार्डा रिजेक्ट जाल्यात। लोकांक रित्या हातांनी परतून वचचें पडटा। पळयात भक्ती पै बाळगीचो स्पेशल रिपोर्ट। हांव आतां काकोडा कुडचडे म्युनिसिपल कावन्सिल बिल्डिंगेन नवें आधार कार्ड सेंटर दवरलां हांगा, नवें ओपन केल्लें। त्या बिल्डिंगेन अशें आयिल्लीं आमी आधार कार्ड करपाक लागून नव्या भुरग्याचें, पूण तांणी आमकां सांगलें की आधार कार्ड करनात। सो आमी ताका प्रश्न केलो की कित्याक नवें आधार कार्ड करनात, जाल्यार तांणी आमकां सांगलें की जी बर्थ सर्टिफिकेट आसा ताचो QR कोड आसा तो खंय सारको चलना। सो कितले म्हयने जाले काय विचारलें, 3 म्हयने जाले म्हणपाक लागले तांचे QR कोड चलना। सो जे पयलींचे आधार कार्ड जाणी कोणी अप्लाय केल्लें तेंय बी आधार कार्ड रिजेक्ट जालां आनी नवें आधार कार्ड करपाक मेळना। सो 3 म्हयने जाले आतां हांगा नवी आधार कार्ड जायना। आमची गोयची बर्थ सर्टिफिकेट आसा पळय तेजेर QR कोड ना। सो तेंच्यांनी न्यू नोटीस काडले आसा की तेजे QR कोड कंपल्सरी जाय म्हणून। सो आतां सद्या पयलींची एट स्टार्टींग ऑफ फेब जेंची पळय आधार कार्ड केल्या न्यू ती रिजेक्ट जावपाक लागली डॉक्युमेंट बर्थ सर्टिफिकेटी लागून QR कोड स्कॅन ना म्हणून। तर आतां तेंची ते नोटिफिकेशन येयसर आमकां रावचें पडटलें कित्याक जर तेंचे ते डॉक्युमेंट घेवन जर आमी केलो तेंचे रिजेक्ट मारतले। सो ते आमी कन्सिडर करना सद्या। आतां कितले म्हयने जाले नवें आधार कार्ड जायना? 2-3 म्हयने जाले। आनी जाणी कोणें पयलीं केल्लें पळय 2-3 म्हयन्याच्या फाटीं तांचे आधार कार्ड आयले? ना तेंची येवना, तेंची रिजेक्ट मारल्या कित्याक डॉक्युमेंटाक लागूनच बर्थ सर्टिफिकेटी लागूनच। आनी मॅरेज सर्टिफिकेटीची कितें जालां? मॅरेज सर्टिफिकेट तेंचे डॉक्युमेंट कन्सिडर करना। ते पयलीं आमी रेजिडन्स आनी वोटर ID घेवन करताले आनी एकूच आतां तेंचे ऑप्शन आसा ऑफिशियल गॅजेट फॉर्म, ते जर तेंच्यांनी इशू केले न्ही कोणाक करपा जाय ते तर तेजेर तुका तेंचे जावपाक शकता, पूण ते सुद्दां जातले काय ना ते चान्सीस ना। ओके, पूण आतां तो पर्यंत आधार कार्डात सद्याक जो पर्यंत तुमकां नोटिफिकेशन येना तो पर्यंत नवें आधार कार्ड जावचें ना? ना, आमकां रावचें पडटा कित्याक लोकांचे जर आमकां अशी केली डॉक्युमेंट्स करता तेंची रिजेक्ट मारतलेच ते। सो आमकां नोटिफिकेशन येयसर आमकां रावचें पडटलें। कुडचडे काकोडा पालिका बिल्डिंगेत हे आधार कार्ड सेंटर आसा। देखून आमी नगराध्यक्षा कडल्यानय हे गैरसोयी विशीं जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो। ताणें कितें सांगलें पळयात। एक्चुअली मेन म्हणल्यार ताजी जे बर्थ सर्टिफिकेटचो QR कोड येता पळय तो खंय तांगेलो चलना। सो 2-3 म्हयने जाले। सो लोक येवन वता तरी पूण तांकां आमी विचारलें वचून तो ती सांगता जी फाटली सुद्दां केल्ली आमी जेन्ना ओपन आधार सेंटर ओपन केल्ले पळय तेन्ना सुद्दां खूब जाणांची केल्ल्यो पूण त्यो खंय त्यो ताणें होल्डार दवरिल्ल्यो, पूण आतां म्हाका ते सांगता त्यो रिजेक्ट जाले म्हणून। सो तांकां सांगलां हांवें जाता तितले बेगीन मातशें करून घेया म्हणून। गोवा 365 खातीर भक्ती पै बाळगी आनी मुजैफ शेख।